2005 में गवर्नमेंट हाई स्कूल में 18,000 रुपए के एवज नौकरी करने वाला एक सरकारी टीचर कैसे 17 माह में अरबों रुपए का मालिक बन गया। ये कहानी है 3 मार्च 1964 को सियालकोट में पैदा होने वाले सैयद सिब्तुल हसन शाह की। सैयद सिब्तुल हसन शाह ने जिस घराने में आंख खोली, उस घराने के माली हालात कुछ बेहतर ना थे। खींचतान के सैयद सिब्तुल हसन शाह ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और उसके बाद निज़ामाबाद के इलाके, जो कि वज़ीराबाद के करीब है, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में रियाजी यानी कि मैथ्स का उस्ताद बन गया। हालात कुछ बेहतर हुए तो सैयद सिब्तुल हसन शाह ने दुबई जाने का फ़ैसला किया, लेकिन दुबई में 6 माह से ज़्यादा अरसे का वक्त ना गुजार सका। सैयद सिब्तुल हसन शाह जब वापस निज़ामाबाद आया तो उसने अपने हमसायों से अपने ताल्लुकात को बढ़ाया और उनके साथ मिलके एक नए कारोबार का आगाज़ किया। लेकिन ये क्या कारोबार था कि जिसने सैयद सिब्तुल हसन शाह को इतने कम अरसे में अरबोंपति बना दिया। सैयद सिब्तुल हसन शाह ने अपने एक हमसाये से 15,000 रुपये इस एवज लिए कि वो 15,000 रुपये 15 दिन में डबल करके उसको वापस करेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। सैयद सिब्तुल हसन शाह ने 15 दिन बाद वो रकम दुगनी करके अपने हमसाये को वापस कर दी, और फिर वही हमसाये उसके मुस्तकिल गाहक बन गए। तादाद 1 से 2, 2 से 3 और फिर बढ़ते बढ़ते सैकड़ों हज़ारों तक जा पहुंची, और यूं निज़ामाबाद का सैयद सिब्तुल हसन शाह डबल शाह बन गया। डबल शाह का ये कारोबार सिर्फ निज़ामाबाद तक महदूद था, लेकिन बाद में ये दायरा वसी होता गया और गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद और मुल्हिका इलाकों में फैल गया। क्या सियासतदान, क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या पुलिस अफसर, सब के सब डबल शाह के मुरीद बन गए। लोग जेवरात, गाड़ियाँ, मकान, ज़मीनें और अपनी तमाम जायदाद बेचते और इसका पैसा सैयद सिब्तुल हसन शाह यानी कि डबल शाह के पास जमा करवा देते। डबल शाह इस रकम को डबल करता और अपने मुकर्ररा वक्त पर अपने इन ग्राहकों को वापस कर देता, लेकिन ग्राहकों का लालच था कि वो बढ़ता जा रहा था। लोग वही पैसे वापस सैयद सिब्तुल हसन शाह को वापस करते और कहते कि इसको भी डबल कर दिया जाए। शुरू में रकम 15 दिन में डबल होती थी, लेकिन बाद में ये मुद्दत 30 दिन से बढ़कर 2 महीने और फिर 70 दिन तक जा पहुंची। तो डबल शाह का एक बड़ा यूनिक उसका जो तरीका वारदात था, जो उसके सामने आया कि जनाब वो मेरा ख्याल है 3 महीने का, पहले 2 महीने थे, फिर उसने 3 महीने कर दिया है कि जी आप मुझे मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए दें तो मैं आपको 2 महीने या 3 महीने के बाद डबल कर दूंगा, 2 लाख रुपए कर दूंगा। अब जाहिर बात है ये बहुत अट्रैक्टिव था और इस पे लोगों ने उसको पैसा देना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर जनाब ये उसका नेटवर्क फैलता गया। लोगों ने मुकामी बैंकों से पैसा निकलवा कर डबल शाह के पास जमा करवाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बैंक मैनेजर्स के अपने पैसे भी डबल शाह के पास जमा होते थे, जिस पर बैंक्स के हेड ऑफिसेस काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे और उन्होंने अपने तमाम बैंक मैनेजर्स को नोटिस भी जारी किए कि जनाब ये मामला बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ये तो पंजाब के अंदर इकोनॉमी इफेक्ट होनी शुरू होगी, आपका माशरा डिस्टेबलाइज होना शुरू हो गया, तो लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। मैं उस मीटिंग में मौजूद। जिन दिनों डबल शाह का काम अरूज पर था, उसके डेरे के मनाजिर कुछ अजीब होते थे। पैसा जमा करवाने वालों और पैसा वापस लेने वालों की लाइनें लगी रहती। डबल शाह के कारिंदे बैठकर नोटों की गिनती करते रहते। उसके डेरे के ये मनाजिर होते कि कहीं थैलों में, कहीं बोरियों पर और कहीं सरेआम पैसा पड़ा रहता। एक वक्त देखे उसका माने वो बैंक की वो जो टाइप मशीनें होती थी पैसा काउंट करने की, वो उस वक्त इतना रिवाज नहीं था। ये सब मैनुअल, सब कुछ मैनुअल हो रहा था। छोटा मोटा रिकॉर्ड उसने रखा होगा रजिस्टरों में, उसके घर वाले इन्वॉल्व थे, उसकी बेटी इन्वॉल्व थी, रिश्तेदार इन्वॉल्व थे। फिर एक वक्त कहते हैं ऐसा आया कि जनाब उसने काउंट तो कर नहीं सकते थे, अब 5 लाख को अगर करना है तो जो आदमी 5 लाख लेके आया उन्हीं के उसी के मुताबिक नोटों को डबल करके तराजू की दूसरी साइड पे रख दिया, यानी कि तोड़ के फिर वो डबल करते। काम इतना बढ़ गया कि डबल शाह को अपने करिंदों को दफातर खोल के देना पड़े, जो सिर्फ 5% कमीशन लेते और लोगों से उनका पैसा लेकर डबल शाह तक पहुंचा देते, और डबल शाह ये पैसा डबल करके वापस अपने एजेंट्स को देता और फिर एजेंट्स वापस उन लोगों को दे देते जिनका वो पैसा होता था। एक वक्त तो ऐसा आया कि उसने अपने एजेंट जो हैं वो रख लिए
یہ سب 2007-8 میں ہو رہا ہے. اس نے اپنے ایجنٹ رکھ لیے مختلف شہروں میں اور بوریوں کے حساب سے اس کے بعد پیسہ ہوتا تھا. پھر آہستہ اور بڑے بڑے لوگ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑے بڑے لوگ, بیوروکریٹس, پولیس افسر, ججز وغیرہ وغیرہ, وہ جناب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا موجود ہے, تو کوئی 5 لاکھ دے رہا ہے, کوئی 10 لاکھ روپے دے رہا ہے. اور پھر تو یہ نوبت آ گئی کہ جب اس کا معاملہ بہت چلنا شروع ہو گیا کہ وہ لوگوں کو, جو خاص کر بڑے لوگ تھے, ان کو اسی وقت جو بندہ پیسہ لے کے آتا تھا تو بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جناب اس وقت ڈبل کر کے پیسہ واپس کر دیتا. کام زور و شور سے جاری تھا, لیکن پھر کہانی نے پلٹا کھایا اور اخبار میں ایک خبر چھپ گئی. خبر کچھ یوں تھی کہ وزیر آباد کا ایک شخص اپنے پیر صاحب کے اوپر ہیلی کاپٹر سے پیسے پھینکوانے کا خواہش مند تھا. یہ خبر جب نیب اور باقی اداروں تک پہنچی تو وہ متحرک ہو گئے اور ڈبل شاہ کو گرفتار کر لیا گیا. ہاں مجھے یاد آ گیا, مجھے اچھا کہ آپ نے یاد کرا دی. ایسے بالکل دیکھیں, جب اس طرح کا معاملہ اس کا بہت ٹینٹیکل اس پہ پھیل گئے نا, تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز نے, خاص کر فوجی انٹیلیجنس ایجنسی کی حرکت میں ہے کہ یاد یہ ہو کیا رہا ہے, یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو دنیا پاگل ہو گئی ہے ڈبل شاہ کے پیچھے. اور پھر یہ خبر بالکل مجھے یاد ہے, اور یہ غالباً یہ ہیلی کاپٹر سے پیسہ پھینکنے کے بعد یا پھینکا, یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کے بعد غالباً پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں یار, now enough is enough, اب لا انفورسمنٹ ایجنسی کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کرنی پڑے. ڈبل شاہ کی گرفتاری کے بعد جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ بہت حیران کن تھے. لوگ سڑکوں پر آ گئے اور ڈبل شاہ کی رہائی کے لیے احتجاج شروع کر دیا. لوگوں نے ڈبل شاہ بے قصور, ڈبل شاہ بے قصور کے نعرے بھی لگائے. پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں جس میں متعدد پولیس اہلکار اور مظاہرین زخمی ہو گئے. ڈبل شاہ کے جو ایجنٹ تھے بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, جب ڈبل شاہ پکڑا گیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہماری دیہڑی تو ماری گئی, یہ تو ہمارا پورا جو ایک نیٹ ورک ہے یہ پکڑا گیا. یہ جو پیسہ آ رہا تھا جس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا, ریاست کا کوئی کنٹرول نہیں تھا, کوئی بینکنگ سسٹم نہیں تھی, کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں, سرکاری معاملات جس طرح فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہم مارے گئے. اور ڈبل شاہ کے ریسٹورنٹ کے بعد بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا. پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ڈبل شاہ کے بینیفیشری تھے, ریاستی اداروں کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, نیب پہ پریشر ڈالنے کے لیے, تو ایسے پروٹیسٹ ہوئے تھے. لیکن نہیں, دیکھیں بات یہ کہ جب ریاست حرکت میں آ جائے اور ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, تو پھر یہی ہوا. نیب نے جب اپنی تفتیش کا عمل شروع کیا اور ڈبل شاہ کے خلاف اخبار میں اشتہار دیا کہ جن لوگوں نے ڈبل شاہ سے پیسے لینے ہیں وہ نیب سے رجوع کرے, تو ڈبل شاہ کے خلاف شکایات کے انبار لگ گئے. اور لوگوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ پکڑا گیا تو پھر تو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نیب بھاگے اپنے کلیم لے کے. پھر پراپر اعلان کیا گیا, اخباروں میں آیا کہ آپ اپنے کلیم دائر کریں جن جن لوگوں کے نے ان کو پیسے دیے تھے. یہ بہت بڑا جو فراڈ ہوا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کلیم پھر پروسیس ہوتے تھے. یہ بھی دیکھنا تھا کہ کلیم جینوئن تو نہیں ہے. تو نیب کے ساتھ تو فراڈ نہیں ہو رہا, بلکہ ایک وقت ایسا آیا تھا 1.5-2 سال کے بعد کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کلیم دائر کریں, چلو ہم بھی کلیم دائر کرتے ہیں, شاید کوئی جھکے میں ہمیں بھی کوئی پیسہ مل جائے, کلیم ہمارا پاس ہو جائے. تو ہر طرح کے طریقے بھی آزمائے گئے. ڈبل شاہ گروپ میں 2 ملزمان وہ بڑے پرومیننٹ ہیں. ایک صاحب ہیں جو سید سبط الحسن گیلانی ہیں اور دوسرے صاحب ہیں ظہیر عباس گمن. ویسے تو جو ملزمان کی تعداد ہے وہ بھی 50 سے اوپر ہے, لیکن یہ 2 جو سید سبط الحسن اور ظہیر عباس گمن جو ہے نا, یہ ریفرنس کے طور پہ ہر کیس میں ان کا نام بریکٹ میں ہے, ریفرنس کے طور پر. یعنی کہ محمد نبی صاحب ہیں, انہوں نے فراڈ کیا ہے, آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سید سبط الحسن لکھا ہوا ہے یا ظہیر عباس گمن لکھا ہوا ہے. یہ آفیشیل ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں اس کی. لیکن اب آپ اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے کہ جب 2007 میں نیب نے اس کی جائیدادیں ضبط کیں اور اس کا تمام ملنے والا پیسہ ضبط کیا تو وہ صرف 3 ارب روپیہ تھا جو اس نے خوشی خوشی نیب کے حوالے کر دیا. دیکھیں جی, شروع میں تو ان کی اس کو کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے تھے تو یہ کہا گیا کوئی تمہیں کچھ نہیں ہوگا, یہ ہے وہ ہے. اور دیکھو جی اب 2008 ہو گیا, فوج چلی گئی ہے, گھبرانا نہیں ہے, اب سب مکمکا ہو جائے گا اور آپ نے رضا کرانہ طور پہ کوئی چیز, کوئی پلی بارگین نہیں کرنی, کوئی کچھ نہیں کرنی. لیکن پھر آج دیکھو نا, نیب نے اس کو پکڑا تھا اور بڑے جینوئن کاز پہ پکڑا تھا, قانون بالکل صحیح اجازت دیتا تھا, اس کو نیب نے چھوڑا نہیں. اور اس نے پھر ایونچولی, مجھے اب یاد نہیں پڑتا کہ اس نے پلی بارگین کی تھی یا کیا, لیکن میں آپ کو بتا دوں تمام اثاثے جو ہے نا
वो उनके नैब ने कब्जे में कर दिया। उसने बता दिया था इतने बैंकों में इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतनी बोरियों में इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतने लोगों के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, जमीन में इतना पैसा दबाया हुआ है, तो नैब ने सारा रिकवर कर लिया। प्ली बार्गेन को अलग करते हैं, वॉलंटियर रिटर्न को अलग करते हैं। तो प्ली बार्गेन के 11 एग्रीमेंट हुए थे डबल शाह ग्रुप और नैब के दरमियान। अब वो 11 जो केसेस थे उसमें प्ली बार्गेन एग्रीड अमाउंट जो थी कि डबल शाह ने पैसे देने ही देने हैं, वो पैसे थे 9 अरब 14 करोड़ 75 लाख रुपए। लेकिन डबल शाह ग्रुप ने डिपॉजिट कराए सिर्फ और सिर्फ 92 करोड़ 8 लाख रुपए। और एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द नैब जो बैलेंस अमाउंट है प्ली बार्गेन की, जो डबल शाह ने अभी तक नहीं दी, जो बैलेंस अमाउंट के कॉलम में चल रही है अभी तक, वो है 8 अरब 21 करोड़ 89 लाख रुपए। अब वॉलंटियर रिटर्न की तरफ जाते हैं। तो वॉलंटियर रिटर्न के जितने भी केसेस थे, 50 के करीब केसेस थे, उसमें जो प्ली बार्गेन की नहीं, वॉलंटियर रिटर्न एग्रीमेंट जो हुआ उसमें था कि डबल शाह ने जो पैसे देने ग्रुप ने 1 अरब 48 करोड़ 78 लाख रुपए, लेकिन डबल शाह ने जो डिपॉजिट कराया वो 1 अरब 39 करोड़ 63 लाख रुपए। बैलेंस अमाउंट आज भी एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द नैब वो 9 करोड़ 15 लाख रुपए है। अब टोटल अगर देखा जाए कि प्ली बार्गेन और वॉलंटियर रिटर्न की जो एग्रीड अमाउंट थी, कितने फीसद डबल शाह ग्रुप दे चुका है और कितने फीसद बैलेंस अमाउंट है जो अभी तक अदा नहीं हुई, एज पर द रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द नैब। मुझे बार बार कहना पड़ रहा है एज पर द ऑफिशियल नैब रिकॉर्ड, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो है 22%। और जो पे किए गए वो 22% हैं। जो बैलेंस अमाउंट है जो अभी तक पे नहीं किए जा सके, अभी तक अदा नहीं किए जा सके, वो 78% हैं। डबल शाह का केस चला और 1 जुलाई 2012 को इसे 14 साल की सजा सुना दी गई। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी उसकी मजमूई सजा से ख़त्म हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया कि 4 अरब रुपए के एवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चुनाचा उसने बार्गेन की बजाय सज़ा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद शबरात की वजह से भी कैदियों की सज़ा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को भी ये छूट मिल गई। चुनाचा वो 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ। डबल शाह जब जेल से रिहा हुआ तो जेल के गेट पर उसका इस्तकबाल किया गया। उसको काफिले की सूरत में वापस वजीराबाद लाया गया। वजीराबाद के लोगों ने ये मनाजिर भी देखे कि सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला मुजरिम, उसके गले में न सिर्फ हाथ डाले गए बल्कि आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया और मसाजिद से ऐलान करवाकर डबल शाह को रिहाई की मुबारकबाद भी दी गई। इस मामले को 18 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन लोग अब भी अपने पैसे वापस मिलने के मुंतज़िर हैं। अब भी 5.5 अरब से ज़ायद ऐसी रकम है जो लोगों को वाजिबुल अदा है, जो अभी तक वापस नहीं की गई। अब अगर देखा जाए मुल्ज़मान को देखा जाए कि डबल शाह ग्रुप के कौन से मुल्ज़मान थे जिन पर अभी तक बड़ी हैवी अमाउंट बैलेंस पे पड़ी हुई है, तो सैयद सिब्तुल हसन के कॉलम जो है बैलेंस अमाउंट उसमें अभी तक है कि 5 अरब 17 करोड़ 19 लाख रुपए नहीं दिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सैयद सिब्तुल हसन शाह इतना ताकतवर था कि उससे वो रकम वापस नहीं ली जा सकी, या फिर हमारे इदारे अपना काम करने में नाकाम रहे। इतना टेरर पाकिस्तान में किसी महकमे का नहीं जितना बड़ा टेरर नैब है, लेकिन नैब की परफॉर्मेंस एवेल्यूशन मैंने की है। नैब की परफॉर्मेंस एवेल्यूशन कि पूरी उनकी 2000 से लेकर 2021 तक की जो परफॉर्मेंस एवेल्यूशन कर ली गई वो मैंने की थी। शायद मैंने की हो, किसी और ने नहीं की। उन्हीं के ऑफिशियल रिकॉर्ड को सामने रखते, उन्हीं के ऑफिशियल डाटा के ऊपर। तो मेरा यही होता है कि इस महकमे को टन नहीं होता, एक होता है मन, एक होता है शेर। मैं कहता हूँ टनों के हिसाब से कोई ताला वो लगा दिया जाए नैब को, क्योंकि नैब जो है ना वो टारगेट हदफ बनाती है। अगर आज आप उसका हदफ बन गए तो नैब आपके पीछे पड़ जाएगी। कल को मैं बन गया हदफ तो नैब मेरे पीछे पड़ जाएगी। परसों छम्मा बन गया तो छम्मे के पीछे पड़ जाएगी। आपने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है या छम्मे ने कुछ किया है, वो साइड पे कर दो। नैब अगर पड़ गई ना तो ऐसे
لیکن جنہوں نے واقعی لوگوں سے مال لوٹا ہے، اور 2007 سے لے کر آج 2024 ہوگی، آج بھی لوگ دھکے کھا رہے ہوں گے نیب کے دفاتر کے، ان کا نیب کو خیال نہیں آئے گا۔ نیب کو اپنے ٹارگٹ کا خیال ہوتا ہے کہ نواز شریف تنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، عمران خان تنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، زرداری تنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، کل کلاں کو کوئی فلانا بندہ آئے گا وہ تنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور اس کو ڈبل شاہ وغیرہ جو واقعی جس کی وجہ سے لوگ بیچارے پتہ نہیں کیا کہ کئی چیزیں تو ہم جانتے نہیں نا، کہ جو ڈبل شاہ کے ڈسے ہوں گے وہ بیچارے کس حالت میں ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، ایک ایک کی کہانی کا ہمیں نہیں پتہ۔ یہ میں نے صرف وہ بتایا جو نیب کا آفیشیل ریکارڈ کہہ رہا تھا۔